SM Education is the quality of education. ପିଲାମାନେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମର କେମିତି ଭଲ ହେବ ତ ସେସବୁରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ତମର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ତମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଓକେ ତ ମାର୍କ ହେଉଛି 30 ମାର୍କ ରହିବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟି ମୁଁ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟି ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତମର କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓକେ जोटा जनरल साइंस माने तुम जानी पारथो जनरल साइंस आम दुईटी आसुची गोटे हूँ फिजिकल साइंस आउ गोटे हूँ लाइफ साइंस ओके तो दीटा तुम पढ़ी पार गोटे सब्जेक्ट रे दीटा पढ़ी पार तो आज भिडियोटी पिला माने पूरा इंपोर्टाट हो तो मुझे आज क्वेश्चन सहित तुम आंसर भी डिस्कसन करी तो भिडियोटा पूरा लास्ट पर्यंत देख और जो पिला माने नुआ आम चैनल को गोटे लेखा लाइक कर गोटे सब्सक्राइब कर कहीं पिला माने यूट्यूब चैनल मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन सहित सहित फास्ट रही तुम पिला कौन ना क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 रही पिलाने ये देखा लिखिथ ये कटी पे वार्षिक हाईस्कल सर्टिफिकेट अनुसार पिलाने रही पार्ट डबल आई सब्जेक्टिव ओके तो जनरल साइंस आम दुईटी विभाग तुम रोचे गोटे हूँ लाइफ साइंस आउ गोटे हूँ फिजिकल साइंस ओके फास्ट हूँ फिजिकल साइंस जोटा भौत विज्ञान देखा तब लाइफ साइंस पचर देखा ओके तो चलो पिलाने फास्ट क्वेश्चन आड़ी जा तो वीडियो पूरा लास्ट पर्यटन देख पिलाने जहाँपर जापर तो पिलाने क्वेश्चन गुड़ा बारंबार रिपीट होता है ओके तो देखो भल भाव देख 1 नंबर आई क्वेश्चन दी कार्बन क्यों दुईटी विशेषण गुण जो अनेक कार्बन यौगिक तैयार होता है पिलाने कार्बन कौ दुईटी गुण विशेषण दुईटी विशेष गुण अच्छी जहाँद्वारा कार्बन यौगिक तैयार करता है पृक्त और अपृक्त कार्बन यौगिक क्या कहते पृक्त कार्बन यौगिक क्या कहुए अपृक्त कार्बन यौगिक क्या कहुए तार उदाहरण सह बुझा ओके तो यहाँ जब कर तुम तुमको 3 मार्क मिल तो दीटा क्वेश्चन अच्छी तुम और भी देती आउटे क्वेश्चन देखा नेक्स्ट तुम जब फास्ट यहाँ पे करवा दरकार नहीं बुझीपार जब सेकेंड करवा दरकार नहीं बुझीपाल तो फास्ट हूँ कार्बन विषय गोटे आसला तापर जो देखा सेकेंडा अच्छी आयरन डबल आई सल्फेट की प्रकार लवण ओके तो आयरन टा की प्रकार लवण लिखो अम्लीय ना क्षारिक पे दे ऑप्शन अम्लीय ना क्षारिक या जिंक सहित मिसाइले कौन अवक्षेपण सृष्टि हुए यह की प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया अटई थाए ओके ये यही रासायनिक प्रतिक्रिया समतुल समीकरण सह लेख यार पे मैथमेटिक्स जो आसो तो सेगुड़ा करार अच्छे ओके आयरन सल्फेट की प्रकार लवण एटा पे जब कर मो हिसाब से कार्बन टा कले बेटर रही ओके तो यहाँ था पे 1 नंबर क्वेश्चन तो 2 नंबर क्वेश्चन देख पे 2 नंबर क्वेश्चन कौन दी बुझिपाल तो पे 2 नंबर चलो देखा 2 नंबर देखिए सहसंजक विद्युत संजक यौगिक गुड़िकर गोटे लेखा उदाहरण दबार अच्छी से गठन इलेक्ट्रोन और डट संरचना द्वारा बुझा से दुईटी पार्थक्य लेख ओके तो फास्ट आम अच्छी संजक और विद्युत संजक यौगिक गुड़िक बुझेब तार गोटे लेखा तार उदाहरण दब दे सारापर से गठन किपर होता है और संरचना द्वारा किपर सृष्टि कराए दुईटी पार्थक्य लिखार कहुए ओके तुम जब यहाँ विद्युत विषय आसला तुम फास्ट जब कर तुम और भी गोटे पाइज तुम जो एटा न कर तो सेकेंड अच्छी विद्युत स्रोत तापन क्षमता कौन बुझा जूल तापन नियम कौन था निगमन कर यह किपर विद्युत स्रोत और प्रतिरोध समय उपर निर्भर करे तापन क्षमतार एक व्यावहारिक उपयोग आलोचना कर पे विद्युत स्रोत तापन क्षमता कौन है लिखो जून को जो तापन नियम होते तो से किसी वर्णना कर हूँ तापन क्षमतार एक व्यावहारिक उपयोग आलोचना कर तो यहाँ पे सेकेंडा कर तुम ना कि इजी हम ओके तो पे देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी देख एक विद्युत परिपथ दुईटी बिंदु मध्य विभान प्रभावित विद्युत स्रोत मापिया क्यों क्यों विद्युत उपकरण होता है ता विषय लिख और यही विद्युत परिपथ में संजक नामांकित चित्र द्वारा देखा ओके तो यहाँ पे लिखिपार एक विद्युत परिपथ दुईटी बिंदु और विभांतर और से मध्य प्रभावित विद्युत स्रोत मापिया क्यों क्यों विद्युत उपकरण दरकार होता है से किसी लिखिदेव तापर पे एक विद्युत परिपथ से संजक ना गोटे चित्र गोटे तार चित्र काटो जे आम विद्युत परिपथटा केमी होता है ओके तार ये लाइट लगला ये आम सेल लगे ओके तो एम जो चित्रटा काटता है यहाँ पे बुझेब ओके ये थोड़ा स्विच लगे तो एमती चित्र काटी बुझेब तो सेकेंड नंबर अच्छी पे देख व्यवहृत प्रतीक गुड़िक बुझाई एक वर्तुलाकार दर्पण ले दर्पण सूत्र और प्रतिवर्तन लेख और नूतन कार्टेशियन संकेत प्रथा बुझाओ एवं परिवर्तन केतेबेले युक्तात्मक किंबा विजुतात्मक होता है तो यहाँ पे लिख बुझिपाल तो दीटा भितर गोटे करार अच्छी 2 नंबर तुम जोड़ा गोटे कर ओके तो पे देख डबल आई क्वेश्चन आम देखिए आधुनिक पर्यावरण सारणिक कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 आम देखिए कैल्शियम परमाणु क्रमांक देखिए 20 कैल्शियम ओके चतुर्पार्श्व मौलिक गुड़िकर देख तापर कौन देखिए मौलिक गुड़िकर परमाणु क्रमांक हो 12 19 21 38 ओके तो एगुड़िक मध्य क्यों मौलिक गुड़िकर भौतिक और रासायनिक प्रकृति कैल्शियम सहित सामंजस्य रही कहीं से लिख बुझिपाल तो सेटा जो नक पे आउटे तुम पाखर इजी क्वेश्चन पलि आसो जानर पछ देखा क्यों प्रकार दर्पण व्यवहार कर कारण सब बुझाओ पे आम जानते जानर जो पछ देखा नहीं से कौन होता है उत्तल दर्पण व्यवहार कराए उत्तल दर्पण ओके उत्तल दर्पण द्वारा ही आम पछटा को देखी पारती क्लियर ओके तो ये जब अवतल दर्पण था आम देखी पारती ना पछटा को ओके तो से जानर पछ देखा उत्तल दर्पण व्यवहार कराए ओके तो कारण सह बुझेबार अच्छे बुझिपाल तो यहाँ भी इजी रही तुम तारू यहाँ जब किसी लिखि दौ कौन तुम मार्क मिल क्वेश्चन देखिए पे करेंगे ओके तो पे देख ट्रिपल लाइन नंबर देखा जोटा लास्ट क्वेश्चन पे अच्छी क्यों नियम व्यवहार कर विद्युत स्रोत प्रवाह कर एक सरलरेखा परिबाही सृष्टि होता चुंबकीय क्षेत्र जानी तो क्यों नियम आम जब व्यवहार करवा तो विद्युत स्रोत प्रवाह कर एक सरलरेखा परिबाही
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିହେବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢାଞ୍ଚା ବିଦ୍ୟୁତ ସତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଗୋଟେ ବୁଝାଅ। ଓକେ, ତ ଯଦି ତ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟା ତମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଅର୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଟିକେ ଇଜି ଥିବ। ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କ'ଣ, ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କ'ଣ ଏହାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଅ। ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କ'ଣ ଏଟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଆମର ହେଉଛି ନା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କହୁଛ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପିଲାମାନେ। ଏଇଥରକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସିଓର ସର୍ଟ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ତୁମର କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। କୋଉଟା ନା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ସେଥିରେ ମହତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଦେବ ତୁମର ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଜି ରହିବ। ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ଯଦି ଏମିବାର କାଟିଦେଲେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବ ଆରାମସେ ଇଜି ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଠାରୁ ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଜି ରହିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଆଇ କଥା କହିବା ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ ମୂଳଜ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହୁଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେଟା ବୁଝେଇବ। ତ ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ ମୂଳଜ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ନୁହେଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେଟା ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି କିମ୍ବା ଯଦି ଦେବି ଅର୍ ଦେବି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ନମ୍ବର ଯିବା। ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଖ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଗୋଟେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଖାଲି କହିଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଚିତ୍ରଟା କାଟିଦେବ ଖାଲି କାଟିଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତୁମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରିବ ତୁମର ମାର୍କ କଟିବନି ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କଟିବନି। ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ଡ୍ରଇଂ ବି କରିଦେଉଛ ସେତିକି ବି ବହୁତ ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଏଠି କାହିଁକି ଲେଖା ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛ ତଳକୁ ତ ଆରାମସେ ଇଜି ରହିବ। ଓକେ, ତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଚିତ୍ରଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳେ ଲେଖିଦେବ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ଚିତ୍ର। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ରରେ ଏକ ରକ୍ଷାୟିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କରିବ ତ ଇଜି ଅଛି। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବ ତ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିବ। ଓକେ, ତ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ସହ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକିନା ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ନହେଲେ ତୁମେ ରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ବୁଝାଅ ଓ ରେଖାୟିତ ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ବୁଝାଅ ତାର ଚିତ୍ର କାଟିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଇଟାও ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ପଳେଇ ଆସିବ ଉଦ୍ଭିଦର ରେଣୁ ଭବନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦେବ। ରେଣୁ ଭବନ କାହା କୁହାଯାଏ ତ ସେଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦେବ। ତାପରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଏକକ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ଏକ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ଚାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ତା ଦେହରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 2025 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଅର୍ରେ ବି ଦେଇଛି ତ ଅର୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିବ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମହତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ତାପରେ ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେଟା ବି ଦେଖିବ। ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏଠି ଅର୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କେନେ ପିଲାମାନେ এই ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅର୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆସିବ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ତ ଏମିବାର ବି ପଳେଇ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଅ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମକୁ ଦେଲି 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ନେଇକି ଆସିବି ଯୋଉଟାକି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ସେଟ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଅଛି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ସେଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଏଇ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ତୁମେ ସେଇଠାରେ ପାଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଅ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।